अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो ना, वो जो लाल वाला बटन है उस पर चिकन गोलगप्पे फेंक के मारो या विमल वाली आइसक्रीम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। कर दो यार, छोटा सा चैनल है, पथरी का इलाज कराना है। आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। বন্ধুরা আজকের ভিডিও হবে একটা ফানি গানে। তো বন্ধুরা তোমাদের জন্য একটা সুখবর আছে, ভিডিও বানানোর জন্য তোমাদের ছবির প্রয়োজন। যারা যারা ছবি দিতে চাও আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে ছবি পাঠিয়ে দাও আর তৈরি হয়ে যাবে তোমাদের ছবি দিয়ে ভিডিও। Status King Sujit. Change music. আপনারা দেখছেন S.S সাগর ইউটিউব চ্যানেল। আপনারা দেখছেন S.S সাগর ইউটিউব চ্যানেল।